नमस्कार। आज मु गोटे अत्यंत गुरुत्वपूर्ण कथा कहू जाऊँगी जहाँ आपण मैंने मूलू शेष जाए टिके धैर्य सहित देखिए एवं निज मन भितर यह विश्लेषण करेंगे जे मनीष क्षमता पाइबा पई बा तार उच्चाकांक्षा को पूरण करने केउ स्तर को चली जाई पारे। आज तारी उपरे भिडियोटी जार नाम देछि खोलिला रत्न भंडार तंत्र रे फसिला पांडु तस्कर। खोलिला रत्न भंडार तंत्र रे फसिला पांडु तस्कर। आपण हुए तो ठीक भाव धरी पार थे। मो कहबार कथा है जे रत्न भंडारटी आमर खोला ही गला 46 वर्ष पर खोला है एवं आग को विशेषकर 19 तारिख दिन भीतर रत्न भंडार सबू रत्न खोल जाई सिंधुक फिंदुक सब अस्थायी स्ट्रंग रूम को अणाजिव एवं ये प्रक्रिया आरंभ है चलला एवं आमर भीतर रत्न भंडारटार जहाँ क्षय क्षति होती प्रत्नतात्विक विभाग रिपेयर कर साइला परे पुणी से आसिकी रत्न भंडार समस्त सुना अलंकार भलरे सेठी रखी दिया जिवो। तापरे गणति मनति हबो केते अछि केते ओजनर केते मूल्य सब हबो। ये आगामी दिन मानकर हबो हेला पर भी आमे ए विषय आलोचना करि परिबा। गोटे खुशीर खबर 46 वर्ष पर रत्न भंडार ठाकुर खोली गला एवं ये जो मोहन सरकार आसिले से तांकर गोटे निष्पत्ति रे खोली दे पाइले। खोलियार किसी असुविधा हलानी जदिओ से जो चाबी की नहीं जो द्वंद्व चली कंट्रोवर्सी चली ओरिजिनल चाबी डुप्लिकेट भी से राजनीति के आम जाने चाबी मिललानी ताला भांगी दिगला। आम घरे गोटे घर में ताला पड़ी चाबिटा हज जाइए खोलिया को मोर इच्छा ताला भांगीदबा तेणु ये 3टा ताला भांगीदेले एवं खोलीदेले सिंपल कथा। ताहले ये जो बिजु जनता दल बा नवीन नुआ नवीन ओडिशा आम ओडिशा नवीन ओडिशा ओडिशा ओ इत्यादि इत्यादि जो से तमिल बाबू जन सब नुआ नुआ जिनस देकी क्षमता अख्तियार करने को लगी मुख्यमंत्री हबार दिवा स्वप्न देखुले सी मैंने कहीं रत्न भंडार खोली पार नुले। आज तारी उपरे माने कहीं रत्न भंडार खोलु नथिले एवं कहीं श्रीमंदिर 4 द्वार रु 3 द्वार 3-4 वर्ष है बंद की रखी खोलु नथिले। सकल अभियोग निवेदन अनुरोध सत्वे कहीं 3 द्वार खोल जाऊ नथिला। एक कहींटार आज आम विश्लेषण करिया कौन पे खोलु नथिले रत्न भंडार कहीं खोल जाऊ नथिला 3 द्वार कहीं खोल जाऊ नथिला। आ पछरे अछि तंत्रर करामती एवं प्रथम कहि दउची आ पछरे जो तंत्रर करामती अछि ये मोर सीधा सड़क तथ्य नुह एटा आम निर्भय संवादपत्रर वरिष्ठ वयोज्येष्ठ भरोसायोग्य यशस्वी संपादक नवीन दास यही कथाटी तांको चैनल माध्यम आगुरी कही सारी जे तंत्रर गोटे भूमिका थिला ए 3 द्वार न खोलिबा एवं रत्न भंडार न खोलिबा। मु सेठू ये तथ्य संग्रह करिछि तांकरी कथा किंतु मु मो अनुसार एटा को विश्लेषण करिछि। आपण माने जानती आपण भाबिबे आदर तंत्रर कोन रहिला भूमिका तंत्रर भूमिका अछि मु बुझे दउछि हे तो कि अविश्वास कर तंत्र फंत्र कौन दुनिया रे काम करे वर्तमान मध्य भल तंत्र जो माने तांत्रिक जानिचंती ए माने सब आदिवासी संप्रदायर लोक विशेषकर फुलबाणी कोरापुट कलाहांडी जो जो बेल्ट रे पुराना काया आदिवासी माने अछंती तांको भितरे भल तांत्रिक अछंती एवं तंत्र गोटे एभली विद्या गोटे मनुष्य को चाहिए से मारी दे पारिबो
गोटे गोटे मनीष को रोगाग्रस्त कर गोटे मनीष को तलितलांत कर तंत्र एभली प्रभाव मु विश्वास करे तंत्र संपर्क मोर साधारण किछिटा ज्ञान अच्छी मु किछिटा पढ़ापढ़ी करिछि एपरिक शुणी आपण मैंने भी निश्चय जो मुझे एका शुणी ता नुह धरे जड़े जन को तंत्र मारिदेक चाहूँगी से लोकटा थी धर दिल्ली रे किंतु फुलवाणी रे जो आदिवासी तंत्र करूँ मारिदेवाई सी माटी हो कि अटारे हो तार गोटे प्रतिमूर्ति गोटे खाली गोटे मनीष भाई या कर अटा गुड़े गोटे मनीष मुंडटे हाथटे गोड़टे पेटटे कर तंत्र साधना करी जदि सी तार छाती उपर पिनटे फुड़ीदेव दिल्ली रे थिबा लोक जहाँपाई से ता छाती सागे चाँ कि मार आखिरे जदि फोड़ी आखि फुटी देव से तार आखि फुटीज एपरिक ये लोकटी जदि तंत्र बल मारिदेक से चाहूँगी से लोक से रक्त बांधिक मरीज ये गुली गप नुह तंत्र महाप्रभाव एवं भारत वर्ष है तंत्र मंत्र जंत्र देश तेणु यहाँ किसी अस्वाभाविकता नुह एवं से भली तांत्रिक मैंने अच्छा विशेषकर आम जगन्नाथ हेले तंत्र देवता आदिवासी मानकर देवता दारू देवता आम ठाकुर निम दारू रे तैयारी होती एवं आदिवासी मानकर आराध्य देवता हेले वृक्ष से माने गछ को पूजा करती दारू को पूजा करती आदिवासी मानकर ठाकुर हेले यही जगन्नाथ दारू देवता से दारू तैयारी होती एवं आम जगन्नाथ मध्य रत्न सिंहासन उपरे तांत्रिक पद्धति रे अवस्थापित होइचंती तांकर अनेक पूजा पद्धति मध्य तंत्र संबलित ये जने तांत्रिक ठाकुर एई परिप्रेक्षी रे मु कहिया जाउची ये जो तीन द्वार खोला जाऊ नथिला रत्न भंडार कहीं खोला जाऊ नथिला रत्न भंडार खोला जाऊ नथिला एई सकाशे ये जो आमर तामिल बाबू जनक थिले सर्वे सर्वा मुंडियाल होइकी थिले नवीन को भुआ बिल्ली बा नवीन जानी जानी की ता हाथ रे गोटे खेलना हवापी पसंद कर जाइथिले ता आमे कहि परियानी ए जो तामिल बाबू जनक को मन भितर मुई जे मुख्यमंत्री हेबी से समस्त व्यवस्था कर देइथिले राजनैतिक स्तर रे प्रशासनिक स्तर रे सबु प्रकार व्यवस्था करते से गोटा आमर दोहराइबार आवश्यकता नहीं एवं तांको मध्य आउ 4 जन तामिल डकायत साहाय्य करुले ठीक अच्छे आम जाचे से किंतु एतिकी करके मत संतुष्ट नथिले से चाहूले कले बले कौशले तेणु से चाहिए मु तंत्र द्वारा मध्य एभली करी जेमती मु निश्चित क्षमता को आसबी बा मुख्यमंत्री हेबी तेणु से कौन सी दिगट को छाड़ी नथिले एवं आपण माने जानिबे 1978 मसीह जो शेष थर भीतर रत्न भंडार खोल जाइथिला सेतेबेले मुख्यमंत्री थिले नीलमणि राउतराय तांकरी समय रे एटा खोला जाइथिला देखागला एटुक आपण गोटे अंधविश्वास कहि पारंती किंबा मानसिक मनस्तात्विक विकृति कहि पारंती देखा जाइथिला भीतर रत्न भंडार 1978 खोलिला पर तार किछि दिन पर नीलमणि राउतराय मंत्रिमंडल को इंदिरा गांधी भांगी देइथिले सरकार भांगी जाइथिला तेणु आमर जो तामिल बाबू को मुंडरे सी जो तांत्रिक सहायता नौथिले सी के तांत्रिक आम कहि परियानी किंतु तंत्र और प्रभाव माने तंत्रटा को से केमिति मुठे धरिथिले एवं तंत्र पूजा करुथिले तांको मन भितर तांत्रिक भर्ती करदेला तमे भी जदि रत्न भंडार को खोली दौच ताहले ये सरकार भांगी जीवो जदि सरकार पतन हो जीवो आगामी निर्वाचन जदि तुम जितबनी ताल तुम मुख्यमंत्री केमिति हबो तेणु तुमको मुख्यमंत्री हवा को गले रत्न भंडार खोलिया को पड़ो ना कारण रत्न भंडारटा गोटे अशुभ ताको खोलिला माने गोटे विपद आसो कारण नीलमणि राउतराय सरकार 1978 मसीह सरकार भांगी जाइथिला से जिद्दी रे रत्न भंडार खोला जाउ नथला एक कारण ये जो गोटे कारण ता नुह ये दीर्घ वर्ष भितर जेहेतु 26 वर्ष धरिकी विजु जनता दल शासन गादी रे थिला एवं आदौ खोलु नथिला एवं तादेहरे तांकर चाबी मध्य हजिगला अरे आम घरे जो ट्रंक रे कि आलमेरा रे संपत्ति अच्छी
ଚାବିଟା ହଜିଯିବ ଏମିତି ଫାଙ୍କାରେ ଅଛି ତ ଫେରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ତାଲା ପଡ଼ିଥିବ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚାବି ଥିବ ଚାବି ହଜିବ ପିଲା ପକେଟରେ କିଏ ନେଇକି ଯାଉଥିଲା ହଜିଗଲା ଖେଳୁଥିଲା ବୋହୂ ଚୋରି ଖେଳୁଥିଲା ତାର ହଜିଗଲା ତେଣୁ ସେ ଚାବି ଯେ ଖୋଲା ଯାଇକି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରୁ କିଛି ମାଲ ଲୁଟା ଯାଇନି ତା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ତାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଯେତେବେଳେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ସିନ୍ଧୁକ ସବୁ ଖୋଲା ଯାଇ ଗଣତି ହେବ ମଣତି ହେବ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ସେଥିରୁ କେତେ କ'ଣ ସୁନା ଗହଣା ନାହିଁ ତାର ସମ୍ଭାବନା କାହିଁ ନାହିଁ ମୁଁ ଆଗୁଆ କହିଛି ଖୋଲିଲା ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ତନ୍ତ୍ରରେ ଫସିଲା ପାଣ୍ଡୁ ତସ୍କର ମାନେ ଲୁଟେରା ଯେଉଁମାନେ ଲୁଟିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ଯେମିତି ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର ଅନେକ ବାର ଆକ୍ରମଣ ହେଇଛି ପୁରୀ ମନ୍ଦିରକୁ 17 ଥର ଲୁଟେରା ମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ମାନେ 17 ଥର ପରେ 18 ଥରର ଲୁଟେରା ଥିଲା ଇଏ ପାଣ୍ଡୁ ଇଏ ଆସିଛି କେବଳ ଲୁଟିବା ପାଇଁ ଆର ଜନ୍ମଭୂମି ଓଡ଼ିଶା ନାହିଁ ଇଏ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଆର କିଛି ଭଲ ପାଇବା ନାହିଁ କି କିଛି ନାହିଁ ଖାଲି କ୍ଷମତା ଦଖଲ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ଆସିଥିଲା ତେଣୁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଯେତେବେଳେ ଖୋଲା ହେଇକି ସିନ୍ଧୁକ ଗଣିତ ହେବ ଜଣାପଡ଼ିବ କିଛି ଅଳଙ୍କାର ଅଛି ନା ନାହିଁ এই ପାଣ୍ଡୁ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୁଟପାଟ ହେଇଛି କାରଣ ଇଏ ବେସିକାଲି ଗୋଟେ ତସ୍କର ଲୁଟେରା ଇଏ ଓଡ଼ିଶାଟାକୁ ଲୁଟ କରିଛି ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ସେ ଲୁଟ କରିଛି ଏଥର କିଛି ନାହିଁ ଖଣିଠୁ ମଣିଠୁ ବ୍ୟବସାୟୀଠୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରଠୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ଠୁ ମାନେ କହିହେବନି ସବୁଥିରୁ ଖାଲି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଲୁଟ କରିଛି ଏଇ ପାଣ୍ଡୁର ଚାମଚା ମାନେ ପାଣ୍ଡୁର ପାଦ ଚାଟୁଥିବା କୁକୁର ମାନେ ତେଣୁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ଖୋଲିଦେଲେ ତାଙ୍କ ସରକାର ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଏଇ ଭୟରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲା ଯାଉଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ କାହିଁକି ମନ୍ଦିରର 3 ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ଯାଉଥିଲା ଏଇ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବୁଝେଇ ଦେଇଥିଲା এই 3 ଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟ ଖୋଲିବନି ଇଏ ମଧ୍ୟ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ এই 3 ଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟ ଯଦି ଖୋଲି ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ତମ ସରକାର ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ରରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏ ପ୍ରତି ଦୁର୍ବଳତା ସେଠି ତାର ପଣ୍ଡିତ ହଉ ଜ୍ୟୋତିଷ ହଉ ତାନ୍ତ୍ରିକ ହଉ ଯାହା କହିବ ଏମାନେ ସାହା କରିବେ ସେ ଯଦି କହିବ ଏଇ ବିଲି ଘୋଟାକୁ ଶୁଖେଇକି 3 ଦିନରେ 21 ଦିନରେ ଖା ସେମାନେ ଖାଇଦେବେ କାରଣ ତାଙ୍କର ଯେନ ତେନ ପ୍ରକାର କ୍ଷମତା ଦରକାର ତାଙ୍କର କାମନାର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଦରକାର ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ 3 ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ହେଉନଥିଲା ଏ 3 ଦ୍ୱାର ସହିତ ମଧ୍ୟ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ଏହା ହେଲା ତନ୍ତ୍ର ପୂଜା ହେଉଥିଲା ତା ନହେଲେ ପ୍ରତି ଶନିବାର ଦିନ ଭୋରୁ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ଦେଖିବାକୁ ପାଣ୍ଡୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରେଗୁଲାର କାହିଁ ଯାଉଥିଲା କ'ଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏତେ ଭକ୍ତ ଯଦି ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏତେ ଭକ୍ତ ଥିଲା ଜୁନ୍ 4ରେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରି ସାରିଲା ପରେ କାହିଁ ସେ ତ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆଉ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ଯାଉନି ଯାହାର ଯାହା ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଥିବ ସେ କ'ଣ ତାକୁ ନ ଦେଖିକି ରହିପାରିବ ତୁମେ ତୁମ ପ୍ରେମିକାକୁ ନ ଦେଖିକି ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ରହିପାରିବ ତୁମେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ତୁମର ନ ଦେଖିକି ରହିପାରିବ ମୁଁ କହିବା କଥା ଯାହା ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଥିବ ଭକ୍ତି ଥିବ ତୁ ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଥିଲୁ ବର୍ଷ ତମାମ ତୁ ପ୍ରତି ଶନିବାର ଦିନ ସକାଳୁ ଯାଉଥିଲୁ ତନ୍ତ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ହେଲେ କୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଭୈରବ ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରତି ଶନିବାର ଦିନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର କଥା ଆ ସହିତ ମଧ୍ୟ ତନ୍ତ୍ରର ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି ତାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ପ୍ରତି ଶନିବାର ସେଟା ଗୁରୁବାର ନୁହେଁ କି ଭାବନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳବାର କି ସୋମବାର ନୁହଁ ଶନିବାର ଦିନ এইটা ମଧ୍ୟ ତାନ୍ତ୍ରିକର ଉପଦେଶରେ ତାପରେ ତନ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ଆମେ ଫେରେ କେମିତି ଜାଣିବା ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବି ବିଗତ 2-3 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରିଲେଣି ଠିକରି ଚାଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଚାଲିଲା ବେଳେ କେତେବେଳେ ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି ପଛଆଡ଼େ ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ସହାୟକ ବ୍ଲାକ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧି ଅଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କୁ ଢେରା ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ହାତ ପୁରା ଥରୁଛି ଏତେ ହାତ ଥରୁଛି ଯେ ମାନେ ହାତ ରହିପାରୁନି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପାଣ୍ଡୁ ଡାଏସ୍ ଉପରେ ଆଣିକି ଭିତରେ ଭିଡ଼ିକି ରଖିଦେଉଛି ବାଇକ୍ଟାକୁ ଭଲରେ ଧରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିଲେ ନବୀନ ବାବୁ ଅତି ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲେଣି ସେ ହୁଏତ କେତେବେଳେ ବି ଚାଲି ଯାଇପାରନ୍ତି ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ବଞ୍ଚିବେନି ଏହି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଧାରଣା ଆମମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ ଦେଖି ତନ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ ହେଉଥିଲା କିଏ କହୁଛି ତାକୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦିଆହେଉଥିଲା କିଏ କହୁଛି କୌଣସି ଔଷଧ ଦିଆହେଉଥିଲା ଦିଆଯାଇ ପଡ଼ୁଥାଏ ମୁଁ ସେଥିରେ ନାହିଁ କହୁଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସିଓର ତାକୁ ତନ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରାହେଉଥିଲା କାରଣ ତନ୍ତ୍ରରେ ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ କରି ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ଲୋ ପଏଜନ ଭଳିଆ ମଧ୍ୟ ମାରି ଦିଆଯାଇପାରେ ଆପଣ ଏଇଟା ଅବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମୋ ନିଜ ଜୀବନର
गोटे छोटिया उदाहरण दूँ मु जेतले एमए पास करी आसिली जहाँ है मु गोटे प्रेम पड़ी गोटे झील को विवाह को चाहूली किंतु झील घर आदौ चाहू नथिले से अन्य जातिर थिले एवं मोठू उच्च जातिर थिले एवं कहयार मोर द्विधा नहीं से समय आम दुजन को केमिति अलगा करेंगे जेहेतु आम अत्यंत परस्पर प्रति निष्ठावान थिलु एवं डेडिकेटेड थिलु निश्चय बाहाई जाई थांतु आम दुजन को प्रेम अलगा करने मो प्रेमिकार माँ ढेंकानाल जड़े तांत्रिक आश्रय नेले जो तांत्रिक आम घर को आसी मो बापा को कहले पुओ को कहतु अलगा हो ना मुझे तंत्र प्रयोग करी बहुत तार जीवन में असुविधा हम शारीरिक मानसिक सब से बर्बाद हो से कथा अलगा है एवं मो पर तंत्र प्रयोग करागला तंत्र प्रयोग करागला पर 1975 मसीहार कथा पाखापाखि 50 वर्ष तलर कथा 50 वर्ष तलर ओडिशा पुरी से तंत्र प्रयोग करागला पर मु 75 रु 80 मसीहा जाए अर्ध पागल भली बंचिली आई वाज नॉट एट ऑल ए नॉर्मल मैन मु जदियो राजनीति विज्ञान रे प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण होइथिली चाकरी मते जचा होउथला मु चाकरी फाकरी किछि न करी पागलंग भली दाढ़ी फाड़ी छाड़ी बुलिली नाही नथिया मोर शारीरिक असुस्थता पागलामी तो मु तो आ नॉर्मल है कि नथिली आ कोन धीरे धीरे 5 वर्ष पर जेतले से तंत्रर एबे मीन टाइम मो प्रेमिका बाहाई गला पर से तंत्र प्रयोग करालानी धीरे धीरे तंत्र जो पावर कमी कमी आसला मु सुस्थ हेली एवं 5 वर्ष पर 1980 मसीह मु सुस्थ हेली नॉर्मल हेली एवं चाकरी कली इत्यादि इत्यादि मु कहया कथा नवीन बाबू जो प्रकार असुस्थता आम देखी हाथ गोड़ थरुला चली पारे पड़े समस्त होते ये निश्चित बेसी दिन बचे ये धारणा मोर सृष्टि होता मोर नुह समस्त किंतु एने नवीन बाबूंर किसी हो से निजे एका जा कथबार्ता कर आगु जमी ठाकुर एमती मुंडिया मारुले आमती मारती एमती मारुंट क्वाइट ए नॉर्मल मैन निजे मुख्यमंत्री जो शपथ ग्रहण उत्सव को निजे स्टेज रे उठिले ओह्लैले पूरी रथ यात्रा को गले निजे गले उठिले आसले एकदम सुस्थ आ हाथ गोड़ थरुनी किसी होनी ताले से लोकटा एमती है कहीं ना बर्तमान तंत्र प्रयोग बंद कर दिगला आपड़ पचार तंत्र प्रयोग करा बंद कहीं कराला से कहीं प्रयोग कराला सी जो धीरे 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 असुस्थ हो जाते माने ये तो पांडु जानी मु निश्चय मुख्यमंत्री हेबी आगे खुंटीटा किए नवीन बाबू को मुह को देखी लोक मैंने भोट देवे लोक भल पाती तेणु से लोकटा बंची दरकार किंतु सबुदिन बंचा दरकार नहीं धीरे 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 से रोगाग्रस्त हो जाते ये भाई मुझे जून रे मुख्यमंत्री हो मुख्यमंत्री है सी तार मोर मोर कौन हो किंतु जेहेतु बर्तमान दल हारीगला नवीन बाबूर तंत्र प्रयोग कर मारिदेवार आवश्यक नवीन बाबू जब संसार चलीजे पांडुर तो कौन सी संभावना रही जहाँ से क्षीण आशार को तो फेर भविष्य हम बोली आदौ रही तेणु नवीन बाबू विजु जनता दल रही दलटा नवीन बाबूर बंचा दरकार तेणु नवीन बाबू प्रति आउ प्रयोग करा जेहेतु आ प्रयोग करा तेणु से ऑटोमेटिक सुस्थ हो गले ये इंजेक्शन दिया नहीं मुझे कहीपरि किंतु तंत्र प्रयोग निश्चय होता बोली शरीर असुस्थ होता एवं जेहेतु विजु नवीन बाबू बंची रहिले विजु जनता दल बंची मुह को देखी पुणी हुए तो दल फेरी पारे क्षमता को तेणु मारिया दरकार नहीं तेणु तंत्र प्रयोग करा जेहेतु कर सुस्थ अच्छा ना जो लोकटा एत असुस्थ केमी हठात सुस्थ हो गला सब हूँ तंत्र खेल एवं ये तंत्र पछरे ये तामिल तस्कर ही थिला तामिल तस्कर ही थिला एवं यही सकाशे रत्न भंडार को से खोली जाऊला कि 3 दुआर को भी खोली दि जाऊला जदियो कार्तिक मास बेले जो हजार हजार विधवा बुढ़ी माने कार्तिक हबिशाली आसती पुरी सेतबेले भी साधारण लोक स्थानीय लोक बहुत अनुरोध कले इटा कार्तिक मास अति कम 3 दुआर खोली दि जाऊ बुढ़ी मैंने भलरे जावासिया करेंगे हबिशाली उपवास करें कार्तिक मासरे मध्य तामिल कार्तिक आपको कर्णपात कर खोली नथिला एका जिद रे थिला
ତିନି ଦୁଆର ଖୋଲାଯିବ ନାହିଁ, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଯିବନି। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିଗଲେ ଆମ ସରକାର ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଯେହେତୁ ନୀଳମଣି ରାଉତରାୟଙ୍କ ସରକାର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତିନି ଦୁଆର ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ତନ୍ତ୍ରରେ, ଏବଂ ପ୍ରତି ଶନିବାର ଦିନ ସକାଳୁ ସେଇ ସକାଶେ ଯାଉଥିଲା ଏବଂ ନବୀନ ବାବୁ ମଧ୍ୟ ହାତ ଗୋଡ଼ ଥରୁଥିଲା। ସବୁ ତନ୍ତ୍ରର ଖେଳ। ଆକୁ ଆପଣମାନେ କେତେ ଦୂର ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କହିପାରିବିନି। କିନ୍ତୁ ଆ ପଛରେ ତନ୍ତ୍ରର ଏକ ପ୍ରବଳ ଏ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଏଡ଼େଇ ଦିଆଯାଇ ନପାରେ। ଅବିକଳ ଯେମିତି ତାମିଲନାଡୁରେ ଯେତେବେଳେ ଜୟଲଳିତା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସହାୟିକା ଥିଲେ କିଏ? ଶଶିକଳା। ଏଠି ନବୀନ ବାବୁ ଯିଏ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପାଣ୍ଡୁ ଯେମିତି, ସେଠି ସେମିତି ଜୟଲଳିତାଙ୍କ ସହିତ ଶଶିକଳା। ଶଶିକଳା ମଧ୍ୟ ଜୟଲଳିତାଙ୍କୁ ଏଭଳି କବ୍ଜାରେ ରଖିଥିଲା, ନବୀନ ବାବୁ ପାଣ୍ଡୁ କବ୍ଜାରେ ରହିଲା ଭଳିଆ। ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଜୟଲଳିତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଏମଏଲଏ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଦେଖା କରିପାରୁନଥିଲେ ଏବଂ ସେଇଥିରେ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେଇ ହେଇ ସେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ମଧ୍ୟ ଏମଏଲଏ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଛଡ଼ାଯାଉନଥିଲା ଏବଂ ସେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମରିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁଟା ମଧ୍ୟ, ଜୟଲଳିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁଟା ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହଗାରରେ ଆଜି ଯାଏଁ ରହିଯାଇଛି। କେମିତି ମଲେ, କାହିଁକି ମଲେ, କେଉଁ ରୋଗରେ ମଲେ, ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଖୋଳତାଡ଼ କିଛି କରାଗଲା ନାହିଁ। ସେଠି ଯେମିତି ଜୟଲଳିତାଙ୍କୁ ଶଶିକଳା ମାରିଥିଲେ, ଏଠି ମଧ୍ୟ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସେୟା ହେଇଥାନ୍ତା। ସେଠି ଜୟଲଳିତାଙ୍କ ସହିତ ଶଶିକଳା ଯିଏ, ଏଠି ନବୀନଙ୍କ ସହିତ ପାଣ୍ଡୁ ସିଏ। ଏଠି ସବୁ କ୍ଷମତା ଏକ ଏଭଳି ଜଘନ୍ୟ ଆକାଂକ୍ଷା, ଆଉ କ୍ଷମତା ଆଗରେ ବାପା ମା ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କେହି କିଛି ନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ତାମିଲ ତସ୍କରଟି, ଲୁଟେରାଟି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଥିଲା, ସେ ଏତେ ସ୍ଥିର ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଓଡ଼ିଶାଟାକୁ ଏଭଳି କବ୍ଜାକୁ ନେଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାର ପାଦ ଚାଟିବାକୁ ଏଇସବୁ ଯେଉଁମାନେ ନାରୀ ଧନ୍ଦା କରି ବେଶ ଆନନ୍ଦରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଘର ଦ୍ୱାର କରିକି ସବୁ କେଉଁଠି ବଲେ ବଲେ ଢାବା, କେଉଁଠି କୀର୍ତ୍ତଦାସ ବବିର ଯେଉଁ ଆଲିସାନ ବଙ୍ଗଳା ସେ ତିଆରି କରୁଥିଲା, ତା ଭିତରେ ଏଇ ଯେତେ ପ୍ରକାର କିଏ ସ୍ୱାଦ ହୋଟେଲ କ'ଣ କେତେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ମୌଜରେ ଥିଲେ, ଏମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ଆମେ ପୁନର୍ବାର ଏଥରକ କ୍ଷମତାକୁ ଆସୁଛୁ ଯଦି ପୁଣି ଆମ ଅନୁସାରେ ଚାଲିଲା। ଆଉ କ'ଣ ଆଜି ଏଇଟା କହିଲି କାହିଁକି ନା, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିଗଲା, ଏଇଟା ଖୁବ୍ ଖୁସିର କଥା। କିନ୍ତୁ କାହିଁ ଖୋଲୁନଥିଲା, ତାରି କାରଣ ପାଣ୍ଡୁ କେବଳ ଭୁଲିଗଲା ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜେ ହେଉଛନ୍ତି ତନ୍ତ୍ରର ଦେବତା। ତା ପାଖରେ କୌଣସି ସଂସାରର ତନ୍ତ୍ର କାମ କରିବ ନାହିଁ। ସେ ତନ୍ତ୍ରର ବାପା ଅଜା। ତେଣୁ ସେଇ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଦେବତାଙ୍କ ପାଖରେ ସିଏ ତା କ୍ଷମତା ପାଇଁ ଯେଉଁ ତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରୟୋଗ କଲା, ସେ ତନ୍ତ୍ର ବୁମେରାଙ୍ଗ ହେଲା। ଯେଉଁମାନେ ତନ୍ତ୍ରର ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତି, ଦେଖାଯାଇଛି, ବହିରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ସେଇମାନେ ନିଜେ ସେଥିରେ ଫସି ମରନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣ୍ଡୁର ହେଇଛି। ଏଇ ତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ପାଣ୍ଡୁ ଆଜି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ, କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ, ବହୁତ ଭାବରେ ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନ କରିଥିଲେ ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହୁଛି, ମୁଁ ଜାଣେ କିଛି ଲୋକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ, ଅତ୍ୟନ୍ତ କଟୁ ଭାଷାରେ ମୋତେ ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟରେ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି। ସେଇଟା ତାଙ୍କର ସଂସ୍କାର, ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷାର ପରିଚୟ। ମୋର ସେଥିରେ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋ ଖୁସି ପାଇଁ ମୁଁ ଯାହା ବିଶ୍ଳେଷଣ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଆକୁ ଯେ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।